Bonjour et bienvenue sur votre chaîne أجي نقراو الفرنسية. Aujourd'hui كيف ما قلت لكم ديك النهار غادي بدينا نخدمو Antigone. خدمنا la première partie, la première scène qui correspond au prologue واليوم on va analyser ensemble la deuxième scène. Alors, l'analyse c'est sous forme de questions-réponses باش نسهلوا الخدمة وباش نسهلوا الفهمة والشرح كيف ما قلت لكم غادي يكون en français وبالدارجة باش نقدروا نوصلوا لأكبر عدد ممكن من التلاميذ. ما بقى والو، انا عاود نفكركم اننا ما بقى والو وخاص فريمون ناخذوا الامور بجديه اكثر. donc soyez sérieux dans votre préparation, ne perdez aucun moment. Essayez de profiter de vos moments, essayez de planifier. donc غادي نبداو كيف قلت لكم بلا دوزيام سين وغادي نشوفوا غادي نطرحوا واحد المجموعه 30 سؤال مع 30 جواب، وفي كل سؤال غادي نحاول ما امكن ان نشرح لكم ونخرجوا الى ممكن دي فيغور دو ستيل، نخرجوا حيت مني تنقرا واحد النص كاين عندي تو سكي اكسبليسيت اللي باين وواضح واللي شارح راسو، وكاين تو سكي امبليسيت سكون ابل انتر لي لين خصنا نقلبوا عليه. هذا هو اللي تيبان لنا ملي تنديروا لاناليز دون اوفر ليتيرير. دونك اليوم حاولوا تبقاو حتى الاخر د لا فيديو باش تشوفوا توت لي كيسيون بوسيبل، حيت هاد الاسئله اللي تنعطيكم من الممكن 90% ان واحد من هاد الاسئله تلقاو في الامتحان عندكم في الامتحان الجهوي. دونك ne zappez aucune question، ما تستهونوا بحتى شي سؤال اللي بان لكم سهل وبسيط، لا يقدر تكون لا تورنيور مبدله وتلفوا ما تعرفوش كيفاش تجاوبوا. دونك وانا في الشرح ديالي لكل سؤال غادي نحاول نبين لكم نجاوب على السؤال و ميم طون غادي نشرح الحوايج اللي مازال ما واضحاش مزيان. غادي نبداو بالسؤال رقم 1، question numéro 1. À quelle heure la nourrice est-elle allée à la chambre d'Antigone؟ donc معاياش مشات la nourrice لعند Antigone la chambre مشات عندها à 4h du matin، مشات عندها في الصباح بكري. c'était l'aube كيف كنقولوا، c'était vers الفجر وكانت pour une raison bien déterminée. غادي نشوفوها في الأسئلة les questions suivantes. donc à quelle heure, je reprends, à quelle heure la nourrice est-elle allée à la chambre d'Antigone? Elle est allée à la chambre d'Antigone à 4h du matin. Question numéro 2. Alors pour la question numéro 2, quelle information la didascalie initiale donne-t-elle sur le lieu dans lequel se situe l'action؟ donc كيف ما شرحت لكم في la vidéo اللي سابقه واللي ما شافهاش يمشي يشوفها 40 سؤال باش نفهموا لو prologue. la didascalie c'est une indication scénique، هي واحد المعلومه يا اما تكون entre parenthèses يا اما تكون مكتوبه en italique. هي معلومه تقدر تكون عندي قبل ما تبدا ليا لا سين وتتكون عندي بعض المرات في وسط لي ديالوج à côté des répliques des personnages. Elle introduit les répliques des personnages. هي معلومه تتبين لي لو ديكور، تتبين لي جيست دي بيرسوناج، تتبين لي داكشي اللي ما مكتوبش عندي في لا ريبليك واللي ما غيبانش عندي في لا ريبليك. donc quelle information la didascalie initiale donne-t-elle sur le lieu dans lequel se situe l'action؟ une maison qui dort, le palais. donc elle a une maison qui dort. on comprend parfaitement que كلشي اللي كاين في le palais ناس. donc الليل c'est الفجر كلشي ناس à part Antigone. ندوزو السؤال الثالث. question numéro 3. quelle figure de style peut-on identifier dans les paroles de la nourrice? Ah, c'est du joli, c'est du propre. Toi, la fille d'un roi. donc ici, la nourrice شنو تتقول l'Antigone? Ah, c'est du joli. Ah, c'est du propre. toi, la fille d'un roi. حيت هي جات عندها لا chambre ديالها بكري وما لقاتهاش في لا chambre ديالها. il s'agit d'une antiphrase. donc شنو هي antiphrase؟ الا خديتوا الكلمه ديال antiphrase c'est-à-dire ضد ديال جمله. anti c'est un préfixe اللي تيبين لي لو كونترير ديال شي حاجه، وفراز هي جمله. une antiphrase هي ملي تنقول جمله ولكن انا تنعني ضد ديالها، تنعني لو كونترير ديالها. ça veut dire que la nourrice
elle n'est pas satisfaite du comportement d'Antigone, c'est pour cela qu'elle lui fait ce qu'on appelle un reproche en employant une antiphrase. ندوزو السؤال رقم 4. Donc question numéro 4. Quelle première explication Antigone donne-t-elle à la nourrice sur ce qu'elle faisait dehors pendant la nuit. Donc la nourrice bkri pour voir, et on va voir pourquoi جات عندها la chambre ما لقاتهاش لقات غير اسمان ولكن bon لقات la nourrice ما لقاتش Antigone. شنو قالت لها Antigone؟ قالت لها j'étais en train de me promener. قالت لها راني مشيت نتسارى شي شويه. Question numéro 5. Alors, pour la question numéro 5, par quel adjectif la nourrice qualifie-t-elle Ismen? Oui, تتهدر مع Antigone, elle a qualifié Ismen, عطاتها un qualificatif. Par quel adjectif la nourrice ou là un personnage qualifie un autre, ou là comment on peut qualifier ديما تيكون ردوا البال تيكون un adjectif qualificatif. ما يقدرش يكون un autre mot, ما تقدرش تكون une autre classe grammaticale من غير l'adjectif qualificatif. Elle l'a qualifié de douce. Passons à la question numéro 6. Bon, c'est une phrase déjà, ou ce sont des phrases tirées de la pièce Antigone. C'est beau un jardin qui ne pense pas, ce sont des répliques, ou ce sont les répliques d'Antigone. C'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Et il n'y avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était le matin. Quel trait de caractère d'Antigone vient confirmer la présentation faite d'elle par le prologue. Donc من خلال هاد les répliques ديال Antigone, من خلال la présentation ديال le prologue, il y a un trait de caractère que vient confirmer Antigone, fait les répliques d'elle en parlant du jardin. Elle confirme qu'elle est renfermée, que c'est une personne qui est renfermée et qui aime rester seule. Elle est aussi pensive, si on peut dire. Passons à la question numéro 7. Quand Antigone rentre-t-elle à la maison? Donc Antigone rentre-t-elle à la maison à l'aube. Donc لقيت اللي جات la nourrice باش تشوفها وغادي نعاودو نشوفو exactement علاش جات. C'était l'aube, c'était très tôt le matin. غادي ندوزو la question numéro 8. Question numéro 8. Quels sont les 4 qualificatifs dépréciatifs que la nourrice emploie à l'adresse d'Antigone? Donc la nourrice mi كانت تدوي Antigone. Quand elle s'adressait à Antigone, خدمت des qualificatifs, des adjectifs qualificatifs qui sont dépréciatifs. Dépréciatifs, c'est-à-dire qui sont négatifs, parce que قلت لكم بأنها جات pour منين ما لقاتهاش, elle lui a reproché le fait qu'elle est sortie à cette heure-ci. Elle lui a dit menteuse, كدابة, mauvaise, راكي خايبة dans le sens moral de la chose, hypocrite et fanfaronne. Donc parce que elle sait très bien que غير تتقوي الهضره parce que elle a senti qu'elle cachait quelque chose. Donc حسيت بانها مخبيه شي حاجه, بانها غير تتكذب مخبيه شي حاجه, مي ما مشاش بالها اكزاكتومون داكشي اللي فريمون خرجت على قبلو Antigone. بالعكس من بعد غادي نشوفوا شنو غادي تقول ليها. غادي ندوزو السؤال رقم 9, question numéro 9, pardon. Qu'est-ce que la nourrice est allée faire dans la chambre d'Antigone pendant la nuit? Donc elle a jeté fait de la nourrice la chambre d'Antigone pour voir si Antigone n'est pas découverte, باش تغطيها وتشوف واش ما محيدش عليها الغطا ديالها, parce que c'est ça nourrice. هاد l'élément هذا déjà permet
de déclencher l'intrigue dans la pièce d'Antigone. يخلي ان القصه بدات وهذه من جهه اخرى تبين à quel point la nourrice elle veille, elle assume sa fonction, elle veille sur les deux princesses, notamment Antigone dans cette scène là. Ça veut dire que la nourrice elle fait son travail, elle assume sa fonction. ومشات تطل واش Antigone est découverte واش ما طيحش عليها الغطاء et ما طيحش عليها الغطاء باش تشوفها واش si elle va bien. غادي ندوزو la question numéro 10. Donc question numéro 10, qui a intercepté Antigone devant la porte, c'est-à-dire شكون مع من تلاقات Antigone وهي راجعه في الباب. Elle a intercepté avec la nourrice. Donc تلاقات مع la nourrice وهي elle rentre parce qu'elle était dehors, elle était dans le jardin comme elle dit. ومن بعد غادي نعرفوا علاش elle était dans le jardin à cette heure-ci. علاش كانت في الجاردن في هاد الوقيته وهي راجعه تلاقات مع la nourrice ديالها خارجه من لا شامبر حيت قلت لكم جات باش تشوفها si elle n'est pas découverte. غادي ندوزو la question numéro 11. Question numéro 11. Quelle image la nourrice avait-elle d'Antigone avant l'incident? Antigone n'était pas assez coquette. Donc, قبل ما يوقع هادشي اللي وقع, la nourrice, elle trouve toujours qu'Antigone, et d'ailleurs, la plupart, تيشوفوا بأن Antigone, elle n'est pas coquette, elle n'est pas belle, si on peut dire. Passons à la question numéro 12. Comment la nourrice qualifie-t-elle le caractère d'Antigone? Donc, comment la nourrice qualifie-t-elle? Donc, il nous faut un qualificatif et plus précisément, un adjectif qualificatif. Ou là, un groupe adjectival. Donc ici, elle l'a qualifié de sale caractère. Elle a dit qu'Antigone a un sale caractère. On passe à la question numéro 13. Passons à la question numéro 13. Que soupçonne la nourrice? C'est-à-dire, فاش شكات la nourrice منين ما لقاتش Antigone في le lit ديالها, elle soupçonne qu'Antigone a un amoureux. Donc شكات في ان Antigone عندها واحد العاشق, si on peut dire, ولا عندها واحد الحبيب اللي خرجت باش تشوفه في وسط الليل. Question numéro 14. Alors, quelle figure de style peut-on identifier dans la réplique d'Antigone? Quand elle a dit « Le jardin dormait encore, je l'ai surpris, nourrice ». Ici, il s'agit d'une personnification. Alèche, parce qu'elle dit « Le jardin dormait encore ». Et l'action de dormir est une action propre à un être vivant, plus précisément ici, une personne. Donc, c'est comme si le jardin est une personne qui dormait au moment où Antigone est sortie. Elle l'a surpris. Déjà, Nana, surprendre, c'est comme si elle va surprendre une personne. Donc, on a deux éléments qui montrent cette personnification, pardon. C'est l'action de dormir ou l'action de surprendre. Donc, جوج حوايج اللي ما يقدرش يديرهم le jardin هو انه ينعس وانه يكون شي حد يفاجئو. داكشي علاش غادي نهضروا على une personnification. ردينا le jardin بحال une personne. داكشي علاش نسميو هاد la figure de style une personnification. غادي ندوزو la question numéro 15. Dans les premières répliques, les personnages ne prennent pas vraiment en compte les paroles de l'autre pour répondre comme si chacun n'entendait pas l'autre. Comment peut-on appeler ce dialogue? Donc, Flouel, c'est comme si les personnages matismosh badiyaton. Donc c'est ce qu'on appelle un dialogue de sourds, c'est un dialogue de sourds. هذه مهم انكم تعرفوها بحال حيت ما تيهضروش تيديروا غير دي سين comme si ما تيسمعوش بعضياتهم. Donc بون بحال ما تيسمعوش بعضياتهم و لو سور هو اللي ما تيسمعش.
غادي ندوزو la question numéro 16. Alors pour la question numéro 16, relever un anachronisme dans la première tirade de la nourrice. Donc هنا عندنا جوج كلمات مهمين. متى تطرح لك واحد السؤال ديما خاصك تشوف راسك واش فاهم الكلمات اللي عندك في السؤال. relever هي غادي نستخرج ان اناكرونيزم، قلنا هي واحد الكلمه اللي ما غاداش مع القصه، باسكو اللي واحد الكلمه اللي جديده على القصه، حيت المسرحيه مستوحاه من واحد الاسطوره، من انميت. عندي اناكرونيزم وعندي تيراد. لا تيراد ديال نوريس هي واحد لا ريبليك طويله. الاناكرونيزم اللي عندنا هو دو روج او ليفر. Question numéro 17. Quelle information la didascalie initiale donne-t-elle sur le moment où débute l'action? Donc, عندنا une didascalie، عندنا une indication scénique، عندنا واحد المعلومة اللي تحدد لي الوقت فين بدات المسرحية ولا فين بدات l'action. C'est une aube grise et livide. عرفنا بأنه الفجر واحد الوقيته ملي تيكون شي شويه الجو بحال السما بحال الا غري وليفيد، هي ديك الوقيته ديال الصباح ديال الفجر، ما واضحاش مزيان. دونك لو مومون فين بدات l'action c'est l'aube. Donc tôt le matin. نردو البال باسكو la notion du temps في Antigone خصها تعرف مزيان. غادي ندوزو la question numéro 17. Alors pour la question numéro 17, bon, non, c'est 18, pardon. À la lumière de votre lecture de la scène, qu'est-ce que Antigone ou qu'est-ce qu'Antigone est allée faire dehors pendant la nuit? Donc, خرجت Antigone d'après داكشي كاع اللي فهمنا. Donc, elle est partie enterrer son frère Polynice. Elle est partie faire un premier essai. دارت المحاولة الأولى باش أنها تدفن بولينيس اللي سبق ليا وهضرت لكم عليه على القصه ديالو مع خو ايتيوكل في لا فيديو اللي سابقه فاش خدمنا لو برولوغ. غادي ندوزو لا كيسيون نيميرو 19. دونك عندي اون ريبليك ديال انتيغون اللي تتقول فيها: Oui, nourrice, oui, le pauvre, j'ai un amoureux. À qui fait-elle référence en qualifiant la personne qu'elle aime de pauvre? Donc ici, فاش قلنا la nourrice شكت بأنها عندها واحد العاشق ولا عندها واحد الحبيب وخرجت تشوفو، جاوبتها أنتيغون قالت لها oui, elle a confirmé. أكدت: oui nourrice, oui le pauvre, j'ai un amoureux. هنا la nourrice تتهضر على un amoureux في واحد لو سانس واحد آخر، ولكن أنتيغون ici تتهضر على خوها اللي pour elle c'est son amoureux, c'est son frère qu'elle aime beaucoup اللي تتبغي، و elle l'a qualifié de pauvre. علاش؟ حيت الملك امر باش اننا ما ندفنوش، باش انه ما يدفنوش ويخليوه بخوا aux vautours et aux oiseaux sauvages. Donc ici elle fait référence à son frère Polynice. C'est pour cela qu'elle l'a appelé amoureux et elle l'a qualifié de pauvre. قالت لي مسكين. Alors غادي ندوزو السؤال 20. comment s'appelait la mère d'Antigone? Donc الا رجعتوا معايا لواحد لا فيديو الاولى تنهضر فيها على انتيغون وشفنا لا بيوغرافي ديال جان انوي، عطيتكم واحد ان بتيت ابيرسو على القصه ديال اوديب. دونك لا مير d'Antigone سميتها جوكاست. غادي ندوزو لا كيسيون نيميرو 21. Par quel aspect se caractérise la nature décrite et admirée par Antigone dans sa première réplique? غادي نعاود la question حيت je pense ما طلعتش لكم. Par quel aspect se caractérise la nature décrite et admirée par Antigone dans sa première réplique? Un monde sans couleur, ملي دوات في الأول دوات على un monde sans couleur, c'est surtout elle parle, elle faisait allusion d'abord au jardin et en même temps au monde. Pour elle, elle voit le monde sans couleur. ما عندوش الألوان. غادي ندوزو la question numéro 22. Passons à la question 22. Quel indice dans la didascalie initiale montre qu'Antigone cache un secret en rentrant de l'extérieur? Donc la didascalie واحد l'indication scénique كان عندنا شي حاجه اللي تتبين بان انتيغون تتخبي شي حاجه، تتخبي واحد السر. Elle rentre de l'extérieur sur la pointe des pieds nus. اول حاجه elle rentre sur la pointe des pieds، على طرف صباعها
نو ما لابساش في رجليها سي سوليا لا مان صبابتها في يديها وعلاش حيت ما بغات شي حد يحس بانها فايقه ويحس بها منين داخله وفين كانت. دونك هذه هي المعلومات تعطيني لا ديداسكالي. غادي ندوزو لا كيسيون نيميرو 23. Qu'avait promis la nourrice à la mère d'Antigone? Donc la mère d'Antigone قلنا سميتها جوكاست. La nourrice وعدت la mère d'Antigone de faire d'Antigone une honnête femme, une honnête fille. فهمناها من الهضره ديال la nourrice بان لا نوريس وعدات لا مامان دانتيغون اللي هي جوكاست قالت لها راه غادي ندير من بنتك اون اونيت في يعني واحد البنت اللي ما تتكذبش واحد البنت اللي صادقه. غادي ندوزو لا كيسيون نيميرو 24 وجيسبر ان الاجوبه يكونوا واضحين ويكونوا تنحاول ما امكن نشرح لكم بالعربيه وبالدارجه باش الفكره توصل اكثر وان حيت الهدف عندنا هو انكم تفهموا ونجيبو مزيان في لو ريجيونال. غادي ندوزو لا كيسيون نيميرو 24 وغادي يبقاو لنا 6 ديال الاسئله. Quels sont les personnages en présence dans cette scène? Donc fait de la scène الاولى كانت عندي غير la nourrice et Antigone. La scène الاولى parmi ou la scène 2 مع la nourrice ou Antigone parmi les scènes les plus importantes نزيدو عليهم le face à face avec Crayon ou la scène aussi مع Aimant حتى هما مهمين بين ولا سين مع اسمان. سو سون هادو 4 ديال لي سين اللي كي سون تري امبورطونط. غادي ندوزو السؤال رقم 25. La question numéro 25 qui dit quel est le rang social des personnages. ملي تنقولوا على rang social c'est-à-dire في la société تنتميو لاي طبقه اجتماعيه. Antigone est une princesse فهمناها و la nourrice est une domestique خدامه عندهم. Elle fait partie des serviteurs تنسميهم. Donc عندي Antigone qui fait partie de la famille royale و عندي la domestique la nourrice qui fait partie des serviteurs. غادي ندوزو la question numéro 26. Question 26. De quoi la nourrice menace-t-elle Antigone de tout dire à son oncle? Donc منين شافتها elle s'entête ما بغاش تقول لها فين كانت ولا عرفت حسات بشنو بغات تدير. لا نوريس هدداتها بان غادي تقول كل شيء لعمها pour lui montrer que حيت pour elle le roi ou l'âme ou l'autorité. Question numéro 27. Relevez un exemple d'anachronisme dans la première réplique d'Antigone. Donc un exemple d'anachronisme parfois تنطلبوا منكم تخرجوا واحد l'exemple من le texte ولا تبينوا علاش خدمنا هذاك l'anachronisme. L'anachronisme اللي عندنا في la première réplique d'Antigone هو la carte postale فاش هضرت على le jardin. غادي ندوزو la question numéro 28. Alors la question est comme suit. Cette scène est construite autour d'une situation qui résulte d'un malentendu entre Antigone et la nourrice. Donc كان عندنا واحد le malentendu ما تفاهموش بيناتهم حيت هي كانت خارجه والاخرى فهمت بانها عندها واحد الحبيب ولا واحد العاشق ولا عندها un amoureux. Comment s'appelle-t-il ce genre de malentendu au théâtre? Donc ملي تيكون كل واحد تيهضر على حاجه وبجوج كاين عندنا ان ديالوج ولكن كل واحد تيعني واحد الحاجه تنسميوه في لو تياتر لو كيبروكو. خاصكم تعقلوا عليها تعقلوا على كيفاش تنكتبوها. غادي ندوزو لا كيسيون نيميرو 29. Question numéro 29. Quel personnage pose les questions? C'est la nourrice. Elle pose trop de questions. علاش؟ parce qu'elle veut savoir. تتسول بزاف Antigone علاش؟ حيت بغات تعرفها فين كانت وشنو كانت كدير وخصها تعرف le maximum d'informations حيت pour elle a surprise. Donc elle بحال حصلات si on ose dire. غادي ندوزو لاخر سؤال اللي هو la question numéro 30. Relevez les 3 didascalies. نرجعوا عاوتاني didascalies ce sont des indications scéniques qui souligne l'attitude énigmatique. شي حاجة ما واضحاش عند Antigone en dehors de la didascalie initiale. عندنا un étranger sourire étrangement après un silence
a encore un sourire imperceptible. Donc, ce sont des didascalies, pardon, qu'est-ce que j'ai, des indications scéniques qui confirment cet aspect étranger, cette étrangeté chez cette attitude énigmatique chez Antigone اللي ما وضحتش exactement بحال اللي باغا دير شي حاجه وتدير شي حاجه ولكن حنا ما قدرناش انا نعرفوا شنو هي ديك الحاجه وما بغاش تبين لا نوريس شنو ولكن نقدروا نفهموها à travers tout ce qui est implicite. Comme ça on arrive à la fin de cette vidéo. Donc خدمنا 30 سؤال بلي réponses ديالهم. J'espère يكونوا détaillés ويكونوا جاوبوا على كاع الاسئله ديالكم. الا عندكم اسئله واحده اخرين n'hésitez pas de me les laisser en commentaire. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, mais en attendant j'aimerais bien ou je vous prie sincèrement de partager au maximum pour m'encourager à travailler. Donc باش تشجعوني نحط لكم d'autres vidéos, essayez de partager ces vidéos là avec vos amis, vos camarades de classe, avec vos proches, et de partager aussi la chaîne parce que c'est une chaîne utile pour toute personne qui veut apprendre le français. ماشي غير التلاميذ ديال 6e وماشي غير التلاميذ ديال الكوليج وماشي غير التلاميذ اللي تيقراو الناس اللي تيقراو officiellement واللي تيمشيو que ça soit au collège ولا au lycée, mais لاي واحد بغى يتعلم وبغى يحسن من المستوى ديالو في اللغه الفرنسيه. D'ici là, je vous dis au revoir et à très très bientôt à la prochaine vidéo et très très bon courage. Bye bye.